प्रेज लॉर्ड परमेश्वर मान धन्यवाद हो परमेश्वर केत अनुग्रह कले नूतन वर्ष में आउ गोटे भिडियो प्रस्तुत कर उपस्थापन करने सुजोग देले से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मुझे समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जन प्रेज लॉर्ड पृथ्वी यदि किए सब शिक्षित था से आदिवासी समस्त मोर नमस्कार जो सार गोटे जिन कहते जे आदिवासी माने शिक्षित से मु एकमत जेहेतु से माने अशिक्षित नुहति से शिक्षित बोल के एक्सप्लानेसन कर बढ़िया उत्तम भाव आओ जहाँकि मुझे शुणी बहुत खुशी एवं आमर लोक मैंने जो मैंने आदिवासी लोक मैंने अच्छा से शुणु जे आदिवासी माने कि प्रकार से माने शिक्षित से एक्सप्लानेसन कर मु कहबी पृथ्वी यदि किए सब शिक्षित था से आदिवासी आपड़ देखो गोटे छोटिया उदाहरण आपको दूसरी आमर एठी जितेबाला पिला जन्म करने आमर जोड़े साइंस अच्छी गोटे हूँ गायनेकोलॉजी गोटे हूँ ऑब्स्टेट्रिक्स एवं ए लोक नोबेल पुरस्कार पाई कि फल कौन हो आम जा सिजेरियन पिला पेट काटिकी पिला जन्म कर किंतु आदिवासी माने आपण देखंतु आदिवासी माटीए जंगल में बुलुवा अवस्था पिलाटी नेचुरल बार्थ हो तो ये शिक्षित किए आम रिसर्च कले गवेषणा कले एवं जहाँ करिकी आमर एंड प्रोडक्टा पाइले सिजेरियन पेट कटा है किंतु आदिवासी नेचुरल बर्न तेणु सी आम शिक्षित ना शिक्षित नुह एक दुई आदिवासी मानकर जीवन यात्रा आप देखिए 110 वर्ष कि 115 वर्ष बंचुं केवल जन्म होते से खेल ना कि 110 वर्ष 115 वर्ष चुटी कला चुटी धड़ा होनी दांत पड़ूनी स्ट्रंग होकर रही तेणु आमर आप भावतु चुटीटा धड़ू कला हाँपाई पृथ्वी में केते बड़ व्यवसाय खोली जाते रिसर्च चली चंदा आपणु मुक्ति चुटी लगेवाई केते टंका खर्च होते रिसर्च चली तेणु यही सबू गवेषणा सबू आगे हार मानी आदिवासी हूँ बहुत बड़ शिक्षित आखि सेमती आप देखो आदिवासी लोकटे 100 वर्ष बयस देखिए तार आखि किसी न पावर कमी न जना पड़ी आमर आखि देखापी जो ऑप्टिक्स बाहर कराला फिजिक्स रे ऑप्टिकल साइंस ये तापर ऑप्टिकोलॉजी है कौन ना ऑप्टामोलॉजी है कौन ना मेडिकल साइंस आसला तापर रिसर्च कराला एवं केते आखि ऊपर केते इंस्ट्रूमेंट बाहर कराला तो यही रिसर्च गुड़ा गवेषणा गुड़ा फेलोर मारिगला आदिवासी पाखे आदिवासी मैंने संपूर्ण भाव में शिक्षित तांको खाद्य को आम प्रथम नाक टेकुले बर्तमान देखूँ मांडिया बर्तमान डाक्तर मान आरंभ कर समग्र विश्व कहूँ समग्र भारतवर्ष कहूँ मांडिया बर्तमान प्राथमिक फूड हवा दरकार कारण मांडिया फैट्स ना एवं मांडिया प्रचुर मात्रा प्रोटीन अच्छी फैट्स आदौ ना एमती खूब कम खाद्य अच्छी जो खाद्य प्रोटीन अच्छी किंतु फैट्स ना एवं यह हजम हाँपाई इजिली डाइजेस्टेबल आदिवासी मानकर खाद्य हूँ निश्चित भाव में वैज्ञानिक खाद्य तेरे आमे मैंने आदिवासी मान को अशिक्षित बोली भाविबार कारण कौन यहाँ आपण मन भर प्रश्न उठुव जे आमे मैंने कहीं बारंबार प्रमाणित करने चाहूँ जे आदिवासी मैंने अशिक्षित बोली कहीं प्रमाणित करने चाहूँ तार गोटे छोटिया कारण रही बंधु जे आदिवासी मानक आम जिते अशिक्षित बोली प्रमाण कर आणिक गोटे मेडिकल टे दबा ता बदल में आमे सेमानकर खଣି नहीं जावा पानी नहीं जावा आमे सेमानकर जो प्राकृतिक संपदटा को नहीं जावाई आमे ए व्यवस्थाटी करछे आदिवासी मूलरू शिक्षित थिले आदिवासी देखी दे जानि दउथिले केतेबेले वर्षा हाबो तमे वर्तमान सेति पय केते बड़ साइंस डेवलप करियला केते बड़ साइंस डेवलप करियला किंतु से साइंस तांका पाखरे हार मानि जायथला आदिवासी शिक्षित थिले अछंती एवं रहिबे तेणु जो शिक्षा दिया जाउची ताहा सेमानकर जो प्रकृति सहित शिक्षा तांको दिया जिया दरकार जो शिक्षा दि जाऊँगी से शिक्षा आम मान तो मूर्ख बनाऊँ आदिवासी को मूर्ख न बनो धन्यवाद नमस्कार सार जो कथाटी कहले यह हूँ प्रकृत निराट सत्य जेहेतु आमर लोक माने आगरे माने मरिया पर्यंत से आखि देखुले किंतु एबे आमे चश्मा व्यवहार करिया पड़ुची जेतले मु तार नियम अच्छे से समय सीमा भितर जदि आम संभाली देले
ଆଉ ଆଖିକି ଆମେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଯଦି କାଉଳି ବାଉଳି ହେଇକି ଆମେ ଚଷମା କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା, ତାହେଲେ ଚଷମା ଆଣିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଚଷମା ଆପଣ ଆଣିକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେଇ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଫିଟିଂ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଝରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କଣା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣା ହେଇନଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 40 ହେଲା ପରେ, 40 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ତାର ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଝିମଝିମ ହେବ ଅକ୍ଷର। ସେତେବେଳକୁ ଯଦି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ, ହଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ। କାହିଁକି, ଯେହେତୁ ଆମ ବାପା ମୋତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୋତେ ଶିଖେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଶରୀରର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ତା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଯେଉଁଟାକି ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ଝାଡ଼ା ହେଉ କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉ, ସେତେବେଳକୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିଖିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋତେ ବାପା କହିଲେ, ଦେଖ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଧାଇଁଥାନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସେଠି ଭଲ ନ ହେଲା ପରେ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ଯେ ନାଇଁ ସେ ଲୋକଟା ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛି ବୋଲିକି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରିସିଭିଂ କାପାସିଟି ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଦେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଝିଅମାନେ ମେଡ଼ିକାଲର ଯେଉଁଟା ଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ଦେବା ମେଡ଼ିସିନ ଯଦି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ଚାଲିଯିବ। ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବେ ସେ ଚେରମୂଳିକା ଖୁଆଇବାରୁ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କଲେ ବୋଲିକି କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ଚେରମୂଳିକା ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ କେବଳ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯାହାକି ଅଧକପାଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର। ତା ବାଦେ ଆଉ କୌଣସି ଆଉ ଚେରମୂଳିକା ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ମନା କଲେ, ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସବୁ ଜିନିଷର ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଲିଖିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଖାତାରେ, ଯେ ସେ ଖାତାଟି ମୁଁ ଏବେ ଖୋଜୁଛି ପାଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୋତେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦେହ ସେତେବେଳେ ଖରାପ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ବୋଲି କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଯେଉଁ ବିଲ ହିଡ଼ରେ ମାନେ ଘାସ ଏତିକି ବଢ଼ିଥିବ ସେ ଘାସ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତୁମ ନିଜ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେ କହିବାରୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ ବି ଆଦିବାସୀ ପିଲାଟା। ତାପରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଏବଂ କୁଇ କଥାରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଡକେଇଡ଼ି। ଆଉ ଡକେଇଡ଼ିର ପତ୍ର ମୁଁ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି, ସେ ଶିକ୍ଷା ନେବାର ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ପଢ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଯେ କେଉଁ ପତ୍ରକୁ ଏବେ ଆମର ଯେମିତି ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ବରଳା ଶାଗ, ଏଇଟା ଏ ପତ୍ରକୁ ଖାଇବାକୁ ହେବ, ଏଇଟା ଶାଗ, ଏଇଟା ସବୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ଦେଖନ୍ତି, ବୁଲିଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଏଇଟାରେ ବିରି ଚାଷ ହୁଏ, ଏଇଠି ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ, ଏଇଠି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ହୁଏ। ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କି ସେ କୃଷି ଗ୍ରାମ ସେବକ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ସେମାନେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିଗଲେ ଜାଣୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିବ, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ ମେଘ ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣୁଥିଲେ। ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରାହେଉଛି ତାର ମୁଁ କିଛିଟା କଥାଟେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ହଳଦୀ ଖୋଲିଲା ପରେ ଯେଉଁଟାକି ପୁଚକା ହୋଇଥିବ, ହଳଦୀ ମାନେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ, ଏ ବର୍ଷ ହଳଦୀଟା ଆର ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ପୁଚକା ହେଇଥିବ, ତାପରେ ହଳଦୀଟା ହେଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଚକା ଯାକ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଚାଉଳ ସହିତ ମିଲ୍ କରିକି ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରାହେଉଛି, ସେମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ବିଜନେସ୍ କରିକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏବେ ହଇରାଣର ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆଦିବାସୀ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ମାନେ ଚୁଟି ଲଗାଇଲେ କଳା ହେବ ଏବଂ ଚୁଟି ବଢ଼ିବ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ସେଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସେ ଏରିଆରୁ ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ବା ଭାଇମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ଆଦିବାସୀଙ୍କର କାମ, ଆଦିବାସୀଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଗରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ତାହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥାକୁ ସେ ଗବେଷଣା କରିକି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ଶ୍ରବଣକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ର ଜୁହାର।